ब्राह्मण रूप में निज गला पड़ाई माठिया भितर लुचिला जाए ये प्रश्न उत्तर तू कहबू आदि कहबू तो 20 दिन मो पुरस्कार देवी। अच्छा नमो देवी तो देवी होची मु तमु गोटे प्रश्न पचारि कन्या मु तमु गोटे प्रश्न पचारि अरे तू कि मते प्रश्न पचारिबू ना तू कि मते प्रश्न पचारि तो बाया को नाही कि टाया को नाही तू कि मते प्रश्न पचारिबू आ तोर प्रश्न उत्तर मैं देवी मो बाया को नाही कि टाया को नाही अपना पाप का पेटे में सुका घोड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा लगता सिंगिंग सिंगिंग वाटर फोर्स फार बिट स्वाइस स्वाइस तापर कोन चोबया कोइला कोन इंग्लिश चोबौ तुम की स्वाइस स्वाइस अरे तू मते उडी प्रश्न पचारि मु जो प्रश्न पचारि अच्छा अच्छा पेट रे बुद्धि बारी होके बारी ई जा प्रश्न हां पेट रे बुद्धि बारी तो होके बारी एही बली प्रश्न तो पाखर रहिछि हां बा मलमूत्र मते त्याग करि दबो इमिति प्रश्न बुद्धि बारी होके बारी एही बली प्रश्न हां पचारि हौ हौ अच्छा तोरे प्रश्न रे उत्तर जदि मु कहिबी तू केते टका देबो 30 टका देबी आज चोरी करी मिली छी आज चोरी करी मिली छी देई बोली कहबो गला काली देई कोन धुलो फोटो काली वाली देई हां पचारे ये कथा करे पचारी कथा रे पचारी हां तो इच्छा कथा रे पचारे नहीं कि तो माध्यम रे तो इच्छा मामू हां हां ठीक है लक्ष्य दो ना पचारी रावण रो धन दौलत सोना अलंकार सब यार की स्वर्णमय लंका देखि 33 कोटी का को बाबा तो एक घंटे में साहस होता है सब सब किछ रही छ सब किछ रही छी हां हां रावण रो सब किछ अछि तार कोनटा उल्लेख कोन मु बुझी गली बापू रावण रो स्वर्णमय लंका धन टंका दौलत सब जाक अछि हेले रावण को कोन जिनिस रे उना पड़ला कोन उना पड़ला हैं ताको कोन गोटे जिनिस भाव पड़िला सब तो थिला सब तो अछि सब तो थिला ताको कोन जिनिसटा उना पड़िला मारे जे हट्टी करन नहीं रावण को कोन जिनिसटा अभाव पड़िथिला रावण रो सब जिनिस थिला धन दौलत सोना अलंकार घर द्वार गाड़ी सब थिला कोन जिनिसटा उना पड़िला और देखिला बापो मते उडे 10 मिनिट समय दे मते उडे 10 मिनिट समय दे तापरे मु कहिबी मो हाथ किछि नै बाबू आका हाथ अछि बाबू मानु पचारि यदि बाबू माने कहले हो समय दियो बोले मुझे मो हाथ किछि नै पचारि आज्ञा मु जो प्रश्न न पचारि टंका नै लागे तू नै जीवु जे राव जतले बाधा छियो बाबू मान को पचारि मु जो प्रश्न पचारिली किंतु सजिल्ला देखो एटा भाबियो पड़िबो मुझे प्रश्न पचारि तार उत्तरटा एबे कहले हबो ना गोटे आधा घंटा घंटा पर कले चलिबो आपनकर इच्छा एबे ये एनिमेशन जोर जोर तोरा प्रश्न उत्तर बुझिला कहले ना प्रश्न उत्तर कहि उठ चली कोन ना बुझिला मुकर पचारि कोन पचालु आके धीरे जाओ दाड़िया पर कोन पचारि ज्ञान करे पड़ियो न कौन कह रावण धन दौलत सोना अलंकार घर द्वार गाड़ी सब किछ अछि सब किछ थिला तार कोनटा उडा पड़िला रावण को कोन जिनिसटा अभाव थिला अभाव पड़िथिला कोन जिनिसटा अभाव पड़िथिला अभाव ए ब्रे सुनो रावण रो सब अछि आतर कोन जिनिसटा अभाव पड़िला स्वर्णमय लंका 33 कोटी देवता को जते देवता अछि समते आददले खटम्बी इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नयुग जम भास्कर समस्ते सहस्र नाती सहस्र पुओ विंशबाहु जार 20 बदन किंतु ताको कोन जिनिसना अभाव पड़िथिला ठीक श्री राम जय हे
ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାଧି ବୋଲ ରାଧି ବୋଲ ରାଧି ବୋଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ କାତକ ଭାଇ আরে জয় শ্রীরাম জয় করণ ধারণ আজ্ঞা জয় শ্রীরাম জয় করণ ধারণ জয় শ্রীরাম জয় কৌশল্যানন্দন যেও নাম ধরি হন দেলা সিন্ধু যেও নাম সংসারে প্রাণ বিন্দু তেণু আশা করি শ্রীরাম চরণে তেণু আশা করি শ্রীরাম চরণে আমি কিঞ্চিত মহিমা গায়ে নাহানি সভাগণ মানন্দ করই দণ্ড সভাগণ মানন্দ করই দণ্ড গাউছি মো গাহারি রামায়ণ চরিত মা মাউসী দিলে ঘরছি মহিয়রি আরে মা মাউসী বড় করুছি হরি নামি জয় শ্রীরাম কহি দিও হরি ছোট ভাই মানন্দ করুছি মহিয়রি ছোট ভাই মানন্দ করুছি মহিয়রি জয় শ্রীরাম কহি মানন্দ বড় সমস্ত চলো আরে আলোচনা করে যাবে বড় বিমুখর আলোচনা করতে বড় বিমুখর রামায়ণ মাধ্যমর দেবী কহিনু রামায়ণ কথাটি দেবী বতাই রামায়ণ কথাটি দেবী বতাই শোনো কি দেবছি হে মোর ভৌরি ভাই আরে লঙ্কারে রাবণ ভজন রহেলা আরে লঙ্কারে রাবণ ভজন রহেলা আরে লঙ্কা পুরে সবু কিছু রহিছিলা আরে কোন দেখছ না রাবণ ভাব হুঁকে পড়েছি আরে কোন দেখছ না রাবণ ভাব পড়েছি আলোচনা করতে সাগর ভাই আলোচনা করতে সাগর ভাই সীতা ঠাকুর কথা বলতে মোদেবী বতাই আরে সীতা ঠাকুর কথা মোদেবী কহিন আর 14 বর্ষ রাম লক্ষ্মণ সীতা কোন আসিলেন যেতেবেলে রাবণ কোন 14 বর্ষ আসিলে সীতা মাতাকে রাবণ হরণ করিলে আমি সীতা মাতাকে রাবণ হরণ করিল অশোক গছ মূଳରେ সীতাଙ୍କୁ ରଖିଲ প্রভুঙ্কর কৃপা রাবণে হয়েছি হনুমান কো রামচন্দ্র পঠাই অଛନ୍ତି আরে হনুমান কো রামচন্দ্র আরে পঠাই রে হনুমান কো রামচন্দ্র আরে পঠাই রে এ ঘরକୁ সে ঘরକୁ নিছে হনুমান রে হনুমান কো ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତି ହନୁମାନ କো ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତି ମାରିଦେବି ବୋଲି ହେ ରାବଣ ବିଚାର କରନ୍ତି ମାରିଦେବି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବ ବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାଙ୍ଗର ରହିଣ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମୂଳ ହେଲା ପଶୁମାନଙ୍କର ନାଙ୍ଗରଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ନାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ବଳଦ ରଖିଥିବା ନାହିଁ ବଳଦ ଗୋଟେ ରଖିଥିବା ବଳଦର ଯଦି ନାଙ୍ଗଟା ପକାଇଥିବା ସେ ବଳଦ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବନି ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବନି ସବୁବେଳେ ତେଣୁକରି ବିଧାତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗଡ଼ ଗୋଟେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନା ତାର ବୁଝିଲ ବାବୁ ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇଗଲି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିଦେବା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଏ ହନୁମାନ ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ ଛେଦନ କରିଦେବା, ଏ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ ଛେଦନ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ କହିଲେ ମତେ ତ ତମେ ମାରିବନି, ମୋର ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେବ। ମତେ ମାରିବନି, ମୋର ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ କାଟିଦେବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ କାଟନ ଆଉ ଏ ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ ମୋର ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ ମୋର କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ନାଙ୍ଗଡ଼ଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ତାହେଲେ ନାଙ୍ଗଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଯେତେ ଭଣ୍ଡାରର ଖୋଦିତ ହୁଏ ଥିଲା, ଆରେ ଯେତେ ରାବଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରର ଖୋଦିତ ଥିଲା, ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୋଡାଇ ଦେଲା। ଆରେ ଯେତେ ଯେତେ ଖୋଦିତ ହୁଏ ଆନନ୍ତି, ଆହୁରି ବାକି ଚାଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ନାଙ୍ଗର ରହିଛି। ଯେତେ ଖୋଦି ଆଣିଥିଲେ ରାବଣ ଯେତେ ତାର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଗାଧିଆ ଘର ଖୋଦି ଆଣେ ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଡେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡ ବାକି ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା, ନାଙ୍ଗଡା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଯେତେ ଗାଦିଆ ଘରର ଖୋଦି ଆଣିନ, ଆହୁରି ଗାଦିଆ ଘରର ଯେତେ ଖୋଦି ଥିଲା ତ ଆଣିନ, ଆହୁରି ହନୁମାନଙ୍କର ନାଙ୍ଗରେ ଗୋଡାଇଲେ ଜାଣୁ, ଆହୁରି ଯେତେ ଯେତେ ଦେଖ ଆହୁରି ଗୋଡାଇ ଦେବେ, ଯେତେ ଖୋଦି ଚୋରି ଗୋଡାଇ ଦେବେ। ଆହୁରି ନାଙ୍ଗର ଏକ ବାକି ତ ହୁଏ ରଖିବେ, ଚାଖଣ୍ଡ ନାଙ୍ଗର ବାକିରେ ରହିଣ, ଚାଖଣ୍ଡ ନାଙ୍ଗର ବାକିରେ ରହିଣ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଖୋଦିଟାଏ ପଡ଼ିଯିବ ଏଣୁ ସବୁ କିଛି ରାବଣର ତୋ ରହିଛି, ଏଣୁ ସବୁ କିଛି ରାବଣର ତୋ ରହିଛି। ରାବଣଠୁ କଣ ଜିନିଷଟା ଅଭାବ ସହମେ ପଡ଼ିଛି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ରକାକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ, କରିଦେବି ବୋଲି ରାବଣ ବିଚାର କରିଲେ। ଗାଦିଆ ଘରର ସବୁ ଖୋଦିରେ ଆଣନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ନାଙ୍ଗରେ ଗୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ 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 ଖୋଦି ତୋହରେ ଆଣିଲେ, ଖଣ୍ଡ ନାଙ୍ଗର ବାକି ତୋହର ଥିଲେ। ପରିଭାବତୀରେ ମୁଣ୍ଡେଲି ବସାଇ, ପରିଭାବତୀରେ ମୁଣ୍ଡେଲି ବସାଇ, ହେଲା କି ନ ହେଲା ବନ୍ଧୁରେ ବସାଇ, ଆରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ବନ୍ଧୁରେ ବସାଇ। ନାଚ ଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ସାଙ୍ଗ ନାଚ ଥିବି ଥେଇ ଥେଇ